have not been able to. Yo- God wants to place Dios love. quiere poner paz en ese corazón. God wants to place peace Peace. in that heart. Praise God. Si tú recibes al Señor If Jesús you receive the Lord como Jesus tu Christ Salvador en esta noche, as your Lord and Savior tonight, si lo confiesas if you confess Him como tu Salvador. as your Savior, Yo quiero hablarles I want to speak to you de ciertos obstáculos of certain obstacles que el enemigo that the enemy va a traer al cristiano will bring to the Christian para que su fe so that his faith caiga may fall o que su fe or that his faith sea menguada. may perish. Escúchenme. Listen, Una de las cosas one of the things es el temor. is fear. Okay. Cuando nosotros en el Antiguo Testamento In the Old Testament, encontramos la palabra temor, we find the word fear. habla de un temor. It speaks of a fear. El temor positivo The positive fear es el temor hacia Dios. is the fear of God. Es la reverencia que le tenemos al Señor. It's the reverence that we have for Y the ese Lord. temor And that fear tiene que estar en cada uno de nuestros corazones. has to be in place in each and every one of our hearts. Pero hay otro temor, But there is another fear, el temor negativo. the negative fear. Ese temor That fear lo pone el enemigo. is brought by the enemy. ¿Para qué? For what? Para que tu fe So that your faith no pueda avanzar. may not advance. Para que tú no obtengas las cosas que Dios tiene para ti. So you not acquire the things that God has for you. Para que no obtengas victorias. So you do not obtain the victory. Para que no crezcas espiritualmente. So you will not grow spiritually. 1 Samuel capítulo 17 1 Samuel chapter 17. habla de un ejército. It speaks of an army. Todo el pueblo de Israel, All of the people of Israel. el rey Saúl, The king Saul. estaban invadidos por el temor negativo. They were invaded by the negative fear. Un gigante One giant los tenía atemorizados a todos. had brought fear upon all of them. Y no había nadie And there was no one en ese campamento militar in that military camp que tuviese la suficiente fe who had the sufficient enough faith de confiar en Dios of trusting in God y poder enfrentarse a ese gigante. and to confront that giant Hasta que llega un joven until a young man arrives y escucha las palabras de este gigante and he hears the words of that giant y cómo estaba hablando mal del pueblo de Israel. and how he was speaking wrongfully of the people of Israel. Pero él expresa, But he expresses, ¿y quién es este incircunciso and who is this uncircumcised? que está poniendo en oprobio al ejército de Jehová? Who is speaking wrongfully of the people and the armies of Jehovah? Esta es la diferencia de tener fe y vivir una vida atemorizada. This is the difference between having faith and living a life full of fear. Cuando tú tienes fe en tu corazón, When you have faith in your heart, obtienes grandes victorias, you obtain great victories. pero le tienes que creer a Dios. But you have to believe God. Una cosa es creer en Dios One thing is believing in God, y otra cosa es creerle a Dios. and another thing is to believe God. ¿Y qué pasó? And what happened? David, David, con esa fe, with that faith he had, venció al he gigante. conquered that giant. Vemos esa clase de ejemplo de temor. We see that kind of example of fear. Hay otro ejemplo que el mismo Señor Jesús We see another example, our very own Lord Jesus Christ. reprendió a sus discípulos. He rebuked his disciples. Iban en una barca They were on a boat, y se desató una gran tempestad and a storm was unleashed. y comenzaron a temer por su vida. And they began to fear for their lives. El temor negativo los invadió And the negative fear invaded them. y el Señor Jesús estaba durmiendo. And the Lord Jesus was sleeping. Muchas veces que quizás tú estás clamando de la presencia, delante de la presencia del Dios Altísimo y no ves respuesta, piensas que Dios no te está escuchando. Many times when you're crying out to the presence of God and there's no response, you think and feel Pero- as though He's not listening. Quizás Dios aún no te ha respondido But maybe God hasn't answered yet porque no ves suficiente fe en tu corazón. because He doesn't see sufficient enough faith in your heart. Y los discípulos desesperados, llenos de temor, And the disciples, they were already desperate and filled with expresan fear. estas palabras. They expressed the following words. Maestro, Teacher, Master, ¿no tienes cuidado que perecemos? do you not care that we will perish? El Señor Jesús se levanta And the Lord Jesus stands, y con esa voz de autoridad and with that voice of authority, le dice al mar, calla, enmudece. He says to the seas, quiet and silent. Y se hizo grande bonanza. And a great peace came about. Y luego le dice a sus And discípulos, then He says to His disciples, ¿por qué estáis amedrantados, why are you worried, hombres de poca fe? men of little faith?
Gloria al Señor. Glory to God. Y quizás en esa situación que estás pasando, And maybe in this situation that you're going through, quizás llegas delante de la presencia del you Señor probably arrive in the presence of the Lord y dices, and you say, Maestro, Master, Señor Jesús, Lord Jesus, ¿no tienes cuidado de mi matrimonio? do you not care for my marriage? Maestro, Master, ¿no tienes cuidado de mi economía? do you not care for my finances? Maestro, maestro, Master, Master, con poca fe. with little faith, Dios no quiere que llegues así. the Lord doesn't want you to arrive in His presence in this manner. No, Nunca vas a obtener you will never obtain nada anything si llegas con esa actitud if you arrive with that attitude aquí al altar. here to the altar. A pesar de la situación difícil que estás pasando, Although you're going through difficult situations, tienes que llegar con esta perspectiva. you have to arrive with a certain Señor, perspective. Lord, aquí estoy. here I am. Estoy pasando estos momentos I'm difíciles, going through these difficult moments. pero he leído en tu But palabra I have read in your y word. tengo fe en mi And corazón I have faith in my que heart expresa that expresses que nada me puede separar de tu amor. that nothing can separate me of your love. Y que tú estás en control de todas las And cosas. that you are in control of all things. Pero si tú tienes fe en el But Señor, if you have faith in the si Lord, tú dejas que el temor te invada, if you allow for fear to invade you, imposible agradar a Dios. it is impossible to please God. Segundo, Secondly, la incredulidad lack of belief or disbelief o la duda. or doubt. Fe es la certeza, Faith is the certainty, la convicción de creer en el Señor. the conviction and believing in the Lord. Hay un ejemplo There is an example, que ustedes lo han escuchado mucho. and you've heard it a lot. Por eso es bien importante. This is why it's important. ¿Cómo es tu oración? How is your prayer? ¿Con fe? With faith, ¿Con incredulidad with doubt, o duda? or doubt? Había supuestamente una hermana Supposedly there was a sister que tenía su hogar, who had her home. pero enfrente de ese hogar In front of her home, había una montaña. there were mountains. Y había leído el pasaje, la palabra del Señor, And she had read the passage que in the Word dice of God that que says si tú no dudares en tu corazón that if you had no doubt in your heart, y le dijeras a esta montaña, you would speak unto this mountain, quítate, échate al mar, move and be taken into the ocean, o será hecho. then it would be done. Y comienza a orar con una fe de incredulidad. And she begins to pray with this faith of this belief. Montaña, Mountain, a ti te digo, I speak to you en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. que te eches al mar. Go to the sea. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y a veces las oraciones no es por los muchos gritos que haces, And many times the prayers is not because you scream a lot ni lo muy lindo que oras. or the prettiness about praying, how pretty you pray. Es como la haces dentro de tu corazón. It's how you do it and bring it forth in your heart. Y está así. And she is there. Muévete en el nombre de Jesús. Move in the name of Jesus. Y hace. And she does. She pokes out. Si yo sabía que no se iba a mover. I knew it wasn't going to move. ¿Tú oras en esa actitud Do you pray with that attitude? o le crees a Dios? Or do you believe God? ¿Por qué? Why? El Señor Jesucristo, The Lord Jesus Christ, cuando maldijo la higuera when he cursed the fig y tree los discípulos se admiraron and the disciples were amazed, y le dijeron, maestro, maestro, and they said, Master, Master, la higuera que maldeciste se ha secado. the fig tree that you cursed, it has dried up. Marcos 11, verso 22, Mark 11, verse 22, el Señor les dice, the Lord says to them, tened fe en Dios. have faith in the Lord. Porque de cierto os digo Because surely I tell you que si tú dijeres a esta montaña that if you would tell unto this mountain y no dudares and you would not doubt en tu corazón, in your heart, os será hecho. then it shall come to pass. El verso 24 dice, Verse 24 says, por tanto os digo therefore I speak que unto you todo lo que pediréis orando, that everything that you ask for praying, creer que lo recibiréis believe that you will receive it y os vendrá. and it shall come. Pero tienes que creer primero. But you must believe first. El mundo dice hay que ver para creer. The world says you have to see to believe. Yo te digo hay que creer para ver. And I tell you I have to believe to see. Amen. Y de esa forma